मन कले जान पारे ताना शॉपिंग करसी जेन के गले काम के ना जाना करसी इनके भी हम नुआ का आने के नसी जे मुई भी देखो और बिजनेस ला उठे के बिहाई जे मोर पास किछि अभाव नहीं मुई भी चाचकिया आने के लिए छे ई मन को बजार कोटे देले मोर किछि टेंशन नहीं दिन भर खाली ऐस करो ते बेसी से बेसी हेले सुका 5 टिके कि फेरा लवली टिके माको के ते जदी मन मेकअप किट टिके दबो ना ई हो फिज मैं जाना भी यूज करते सब ब्रांडेड यूज कर तो ई ना दुटे साड़ी के 3 बार तक पिन देखो था ठीक हो दिला बोल केंता लगे बोलसी इटा हो जुटे बुनका आ नाम बुनकर के व्यवहार करा चपल में तीन आगे तमे तुहे जहा कहउछ सब ठीक कथा कहउछ फरक तो बहुत अछि तमे तुहे भरे भरे सुना पिंदी करे बस आर मुई मोर मुनिस पिना मंगलसूत्र पिंदी करे फरक तो बहुत अछि तमे अपेला जे सुई करे बस आर मुई कुकरा डखान उठी कर काठी बुड़ी कर तुलसी चोरार पैन पड़े ढानी करी बस ए रुचि तुई तमर से नुआ कर बुआई छने कहां से आई छी आवर ड्राइवर साथे आउ प्रतिभा तमे भी चाचकिया नहीं आई छी जी कहां से आई छी मोर देवर संगे आई छी फरक तो बहुत अछि तमे कार ड्राइवर आर देवर संगे आसी करू सर आ मुई मोटरसाइकिल थी मोर घरता संगे आसी करू सर फरक तो बहुत अछि तमे तुहे दिन भर ऐस करी देह चर्बी पड़े करू सर आ मुई मोर घर काम धंदा आर मोर परिवार रो सेवा करू सर फरक तो बहुत अछि तमे तुहे दांकिया मेकअप आखि करी फेसबुक थी निजर चेहरा देखि करू सर आर मुई मोर गाले हाड़ी कला लगे सखालु बेलुरा तक मोर मन सा लागे फरक तो बहुत अच्छे तमे तुही मेन सा दांकिया साड़ी पिंदी करी सर आर मुई मोर मनुष मुल्ला कपटा पिंदी करू सर फरक तो बहुत अच्छे तमे तुही धनी घयता पाई करी सर आर मुई खुला दिल वाला चंद्रवता नट पाई करी सर हे दे मोर मनुष है मैं जैसे तमे तुहे दांकिया मेकअप आखि करी फेसबुक थी निजर चेहरा देखि करू सर आर मुई मोर गाले हाड़ी कला लगे सखालु बेलुरा तक मोर मन सा लागे तमे कार ड्राइवर आर देवर संगे आसी करू सर आ मुई मोटरसाइकिल थी मोर घरता संगे आसी करू सर काना रे कोण तुम सा घिना ना सब घिना बिना सदस्य ना हो जीवन याद करके व्यापार पाती चिकन ता अछि आगे और अच्छा सुखाय आगे देखो छम तो इहे गुटे भी दुई नहीं देखबा जे काना हो शिव मार पानी दवा घर के जाओ ना मैं बस हो पहला केते पैसा पैसा हाथ हो जो हां यार आते नहीं नदी लोके लगते बरे गली हो योगा ये आगे ना मन के देखें क्या ना ठीक दुका हराने में दौड़ लगी इनको बाप को बियाह सोइस ना हो हां बियाह सब चीज ने केंता तो मैं टुके नहीं जा बोलो जनता का बेटी नीति सो हां तो मैं नहीं बुझो शिव टुके तो मुझे गांव बिगड़े रहे ना आजकल कौन भगवान जो गुणगोल ले
ହେଇଯିବା ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସିଆନ୍ ଖାଲି ବରାତି ପରେ ଗୋଟେ ଜାଡ କରି ଧରି ଦିଲ ଏନୁ ଭାବ ମୋର ଝିଅର ଔକାତ କାଣା ଥିବା ଯେ ଯଦି ବନକରକେ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଇଣ୍ଡିକ ଗୋଟେ আর কমান্ডার গুটে জোড়ে ধরে দিয়েছি তা এনে টুকর টুকর কেতে বহল বাক রানিলে কেউ যে মোর টুকর এলো মোর ঝিଅର যেতি ঘর দুয়ার আছে যে ভড়ারে দেবে বসি করে ছাড়েনি ছাড়েন হেলে মোর ঝিଅ হেন্তা পয়সা দরকার না করছন ওর বিজনেসর পয়সা তো অসমালে কা করবে এত পয়সা ভাগ্য করেছিল বলে হেন্তা ঝিଅଟେ পাইলি সত্য আছে ভাগ্য কে আগে যে আপনার জোয়ার এতে ঘর দ্বার আছে বেলে আপন কি করব সে যাও নিজে এন রহি যাবে কেতে ইনো ঘাটি হউতিবে মোর ঝিଅ কসল ইনকে আসর হব বলি করে হেলে লেকর গুটে ইজ্জত নাই না হতে ভাই কিন্তু যেତେବେଳେ ଜଣେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୋନ୍ଟେ ଖୋଲିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ବସନ୍ ଉନକର ପିଲାକେ ଦେଇଦେଲେ କାଣା ବୋଲତା ମୋର କପଡ଼ା ଦୁଆ ଦେଖିଥା କାଟମି କିସିକରୁ ବୁଝାମି ନାଇଁ ଯେ ପାରେ ବୋଲତା ଆଉ ନାକେ କାନ୍ଦତା যে শুনুন তো আগে আপনার বড় ঝিওর বি কাଣା ডিমেরিট আছে বে উনকর পিলা গুটেকে দিয়ে দিয়েছন কে যে পুরেটা দিন জেলো গাড়ি আনি করে দিয়েছিলে খালি ড্রাইভার মান করবা খানা পিলা হেলা কি না আয়া আপনার জোয়ার এতে কোমানি থাই করি আপন ফের কপড়া নিকরি বাজার কে উচন কে এটা তো যেতে বেলে যাওয়া দরকার হেলে এটিএম কার্ড পসারা রেখে আপনার জোয়ার কে কহেলে আনি করি গোতেই দেবে এ হো শিব ওকে পয়সা দে তো জলদি ঘরকে বলে যা বসুন নিচে আগে কথাবার্তা করতে দেবা আচ্ছা নিল যাও বেটাকে যেতে পারে নিচে ఏ మా లక్ష్మి হ্যাঁ বাবা ప్యాంట్కి అంతమా ବାପା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ସରିଲା ଗାଧେଇ ଦିତ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଇଥିତ বউ বাবাকে তো বুঝালে খেয়ে তুমি কেন চিন্তা করতেছ ହଁ ମୋର ପୁଅ ଭୋକେ ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମୋର ଆଉ ମୋର পুଅ ମୋର ପୁଅ ମୋର পুଅ নাই ମୋର নাই তো বাবা বাবা মাকে কহ ତମେ ତିନି ରକମର ମା ଇଟା ମୋର ବଡ଼ ମା ଇଟା ମୋର ମଝିଆ ମା ଆଉ ତୁଇ ମୋର ଗେଲେଇ ମା ଜିମିରେ ମା ଇ କମ୍ ଟିକେ ମିଟେଇକିରି ସାରି ଦେସି বাবা মামু ফোন করেছ তোর বাপা ফোন করেছেন রে মা কেন বলিছেন যে হ্যাঁ সমঝে আজ্ঞা জুহার জুহার আজ্ঞା ଜୁହାର ବୋଧେ ବୋଧେ ଆୟ ତ ସବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ବନେଆ ହଁ ତମେ ଯାଅ ହଁ ଆମେ ବି ସବେ ବୋଧେ ବୋଧେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯ କେଲ ହରିଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ବିହା କରିଯିବ ତ ହଁ ଯିମ ପରେ ଉଟା ତମେ ଏ ବାଟୁ ଆହ ଆମର ଗନୁ ହକେ ଯିମ ହଁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଯିବ ନନିକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ତ ଏ ଦେ ମା তোর বাপা কাট বলিছেন যে बुढ़ार देने के थे ও সন্ত অত অত হ্যাঁ তুমি কে দেবে না খেলা কি নেই পৌঁছে গেলে পৌঁছে মতো খাওয়া হবো পৌঁছার পর হবো যত কথা বুঝি পারলি তুমি যে খেলা কি নেই হ্যাঁ এটা খাকে ভালো তো না সন্তোষ তুমি পুরো তোমার টুকুলো গুলো মুখ পেয়ে দিও হ্যাঁ জুনে ভাল লাগে শুনে দেয় দিও खाते 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 तो वही पे की बना दो लो ये कागज पे जो ना तुम लोग घूमकर पे नहीं है क्या कमाने या बोल कर पे वो तो तुम टुकड़े भूखा बना तो के बोल रहे हैं गोवा तुम कर के क्या फिर रहे हैं उससे पूरे तो बोल जी कि तुम्हें चीजें नहीं पा ठीक को तो बोलो देखो तो ये पे मसला है बोले का तब तक जगह में नहीं पा और तो जाई चाहिए कैंटीन के छुआ तो जन्म है गोवा कमरा को छुआ को जो तुम बोला मैं लेके नहीं पा छुआ को नाक को सियो बाहर के मुझे बड़ी होते लगी पूछो बोले भी सुने नहीं पे আর ছুয়া কো পড়ালি ভাত ছাড়ো মোর খাবারটা হিস পারে ঠিকই বড় হয় কি হয় মোগা সারা চাক দে অখন আগে যদি যদি করি রিস্তা
ଚାକିରିଆ ପିଲାଟେ ଦେଖ ଖାଲି ଗୁଟିକେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି କରିବା ବର୍ଷା ଶୁଖେ ରାଣୀ ଗୁଣ କରିଦେବେ ଓ ଏହା ପରେ ପରେ ମୋର ଝିଅ দিয়ে ଥରେ ଆଣିଛ আমার পড়া পাঠ্য লোক বাহারকে বাহারকে দেবে বহে কার গুটি রাখি নিও মোর ছাতি ফুল গেছে লোককে তুই করিস ওর কিনে কোচলে খাতে সন্তোষ খাতে বুঝা তো তুমি ব্রহ্মজ্ঞান পাই যাবো লাগবে তোমার লাগে চাকরি দেদেরকে টুকে বুড়ি মাতা রাখলি মো ছাড়া তোকে আর কারা বুঝাবে অথর্ণে মুখ পিটিলা লাগে এটা করে কোনে কথা কোনে কাজে রয়েছে ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲିଆ ନୁହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲିଆ ହେଇଥିତେ ମହିଳା ବୁଙ୍କରକେ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଏତିକି ହୀନ ଭାବନା ନାଇଁ ଥିଲା କାରଣ ଭୁଲେছে ମୁଁ ତ ବନାଇ କଥା କହୁଛି ସମିଆ ସବକେ ସବକ ଶିଖେଇ ଦେସି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁ মানে কোন কথা কথা সন্তোষ এটা আমার সন্ধি ই পাঁচ পালিলে ইমানদার আর ভদ্র ব্যক্তি বলে মোর সন্ধি গলা পয়লা মোর সন্ধি লেখা সন্ধি আর মোর ছুঁয়ে লেখা ছুঁয়ে এসটা হলো কাহিনী দেখবা চালো সন্ধি যাবে চালো অন্তরে এটা দর্পণ ব্যক্ত চালো कौन चंद्र बाबू उदित आई पढ़ी नहीं जब में उदित देखी आसला कहाँ लागत धीरे दिला ना पढ़ी के नहीं दिए କିଛି ପଢ଼ିଗଲେ କପଡ଼ା କିଏ ବୁଣିବ କେନ୍ତା କଥା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ତୋରା କି ପଢ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି କପଡ଼ା ବୁଣା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଇଁ ତ ପଢ଼ିବି ବୋଲୁଛି ହେଲେ ବାବା ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି बाबू बिट्टू दीपक ये केव्हा निघाला मी आज का तारा ती बेला आलो असं असं बस बाबू उदित तो दादा ना काले काना की आम बसले हां काका काकी की बोली है रहा ना कुछ को ତମେ କରି ଉଦିତର ପାଠଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଆଉ ନେ କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ରେ ବାବୁ ଜାଣୁଛି ତ ଭୁଲିଆ ହେ ସଚକେ ଜହ ପଡ଼ିକରି କାଁ କରବ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ହେ କପଡ଼ା ହିଁ ବୁଣିବାକେ ପଡ଼ବା ଆର୍ ପଢ଼ାଲେ ହେଲେ କିଏ ସହଜେ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ଯେ ପଢ଼ା ହିଁ ପଡ଼ିବ ପଢ଼ାର ମାନେ ଖାଲି ଚାକିରି ହେଇଛି କାକା ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କାହିଁକି ବୁଣାବୁଣି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରଖିଥିବା ମାନେ ସିନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜର ଉପରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରବା ସଚକେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କାଁ ଟାଇମ୍ କରବା হ্যাঁ নিজের হিসাব কিতাব করবার বের তো সে জানলা না পড়ি সারা কাকা কুটকুট অন্ধা রাতে বিনা লেটে গাঁর ইমোশন সিমোশা তো জানলে তুমি যে পারো বেড়া পিলা করবে হ্যাঁ অন্ধা রাতে বিনা লেট ফেটে কেনটা দিছি সাপ ক পেছু কটিয়া কেতে কথা কে পখন্ড করলো ছুটে কে না ভুসি হাবি বাকি কথা ছাড়া কুকুর মানকর প্রতি তো নি হলো বেশ এই কথা আমি তোমাকে বুঝাবালে চাচ্ছি কাকা আজকাল জমানা থি শিক্ষার বিনা আমার মনুষ্য জীবন ঠিক সে অন্ধারের সঙ্গে সমান কাকা পাঠ সাত না পড়িথিব বেলে পাঁচ লোকে ভাল সে কথা বলিবি না কেভে যদি মেডিকাল কামরে কি হসপিটাল পাতি ভালো বেলে ভাল সে ডাক্তার টিভি দেখিনে পারো কি কিছু কথা বুঝি দিতে পারো কৌশি জায়গায় অর্জি খুলে লেখি করে দেবা কি হলে বি অলগা লোক মন করবাকে পড়বা শিক্ষিত নেব বেলে সবু জায়গায় ঠকামির শিকার হি হেব যেটা অন্ধার রাতে কুকুর মানকর পড়তে নেই বলে কହୁଥିଲ হেনটা আমার ভিতরে
ଏନ୍ତା ଜୀବନିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମ ନିଜର ଅଧିକାର କେବେ କିଛି ବଞ୍ଚୁ କରି ଖାଇଦେବେ। କାକା ଉଦିତର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି আপনার টাকা প্রতি বহুত মন আছে তবে জোহার করছো কাকা তুমি জানিলে নি উদিত কি অন্ধার ভিতরে ঠেলে নেবে তুমি নিজে পাঠশালা থেকে নিয়ে পড়ি বলি কেতে অসুবিধা হয়ে পড়ুছ যে তুমি নিজে তো বুঝি পারছো কাকা তুমি কেউ কাଣା বুঝো বাবু কালଠାରୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାବାଟା କପଡ଼ା ଭଲ ପୁଣି ପଛର କଥା ए बुआ काहे गला मोर सब सुदा ये साइकिल लगवा रहे हो प्रतिभा ए प्रतिभा सावल के नचे रे तोर सावल फागल खाई देई छ मोर सुना काहे गला जे कहो केन सुना रे हैं केन सुना मोर सब सुना उठे भी नहीं लजे हां हटा कहूचू हटा जाटा से नला जहटे से देलो बोले सुनो हटा सब बिहार में तुमको पिनावा ले मोर मासी को मांगी आनी हैं एक दिन तो रखला हती लाइने करी ना के तिरे देली तोरा हे तोर घिल्ला सुना नहीं से भाई घिल्ला सुना नहीं से तो मोते क्या करी पिदो दुलो होय रे गिलाटा हेले कि नहीं जदी बिहा के सुना नहीं पिरेतिले तमर घर लो हुआ बथिते के जे कहा बोले धोखा दे के का बोली धक्का देली रे तमर रोका नहीं थे तो नहीं पिले थी तो ता बोले भांगी नहीं कर पिदा हो हां के हला पिने देली के का हेबा एता धोखा देले मोर रोका गरम हो जायसी तुमर रक गरम करू तो केते करू छटी साबर के गला कह जल्दी खुटा कर ले जा फुटा काय करी के न काय बजे होय रे बढ़िया मगा साजो सब रेडी कलानो ए न तनी को लेबा के मंगा साजो का कर बजे व्यापार बने तुमर कुते होय नी हेर कपड़ा बुनमी एक दिन करतलो और इहादे तुम भूते नहीं हेबा मुई के व्यापार करती रे मुई तो मुलुरु कपड़ा बुनछे हे कपड़ा बुनछला बले के टुकेल नी दुथे जे हेती लागि तो टुकेल नुरा तो व्यापार करसी बे बिहा तो सरी लानो आर का कर जाके हो तुमी असत्य भूखिया देखि गोला बने व्यापार करछे बोली कहलो और मते ठोकी आनलो और मुंह के सुधरा के नाडे जछ तो सुतना हंता नी बोली तोर मां बाप मते टुकेल देते के कहतो तमे बिया हेबा जे मोर जीवन से बर्बाद करबो है तो जीवन काहे जे बर्बाद बारे केटा असुविधा है तू काने असुविधा कपड़ा में गहना भी करबो जोखे ही गला मते किछि करबा लागि पड़बो नै मी खाली बसे दिबी आ खाउथिबी हां निकोले तोरे के थुई छे तो जे खाबू कोई नहीं करे के छे हेलो मैं बस से बोले बाबा और के बात नहीं बता कहीं मुझे फंसे दे लोगो इमा केते को पहुंचो इटा कह लगते ए देखिए ऐसा करे प्रतिभा कहले फोन करे छे काटो छे का है का बोलते लाउड स्पीकर दे तो बड़े प्रिय मिला बोली
ବିହାର ହେଇତ ଗାଡ଼ି ମଟର ବୁଝ ଗଣା ସବୁ ରହି ପାঁচ ପାଞ୍ଚ ସବୁ ଲୋକେ ପଚାରେ ହେଇତ সবে গুটে কথা কইল এই সবে ঠক দেন বলকে ইলেকশন জানি জানো ও পিলা আর যত তুমি তো 18 টাকা পচারে তো কান কিরারি নে শুনি নে জানি আখিরা কি বিজনেসিয়া বলকে তো 100 টাকা বন্ধ লোকে পুরে আইও এ ছুটে পড়ে যাও কি কোন জানে সে কো ଏନ୍ତା ନୀଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ପିଲାଏ ଜାଣିଥିମା କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ଏ ମା ସେ ପିଲା କପଡ଼ା ବୋଲ କି ଜିତ କବାନି তুই তোর ভাবে না কেসি কবা ঠিক হবে তুই কে নকরে নো হেঁটে কবা করে যাইছি ভাই সমঝিকে ফোন করো কেনটা শুনো যে ঘাতে বুঝল বুন্দর পিলার কায় দোস বুন্দর পিলার কায় দোস বুন্দর পিলাকে টুকেল দিও বুন্দর পিলাকে টুকেল দিও নিজে নিজে তোর লুগা মুছো নিজে নিজে তোর লুগা মুছো বুইয়া জাতির কপড়া বোনা বুইয়া জাতির কপড়া বোনা জিন্দাবাদ বুন্দর পিলা জিন্দাবাদ যদি ভাবসা বুইয়া নিজকে বুন্দর পিলা জিন্দাবাদ अच्छा बहुमाने काण कहतो काय थी बाहेर दिलो ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣୁଥିବେ ଆମ ସମାଜରେ କାଣା ଘଟୁଛି ତମେ କେନ୍ କଥାଟା କହୁଛ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରି দেখুন আଜ୍ଞା ଆମ ପାଖେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ପୁରା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ আর সেটা হচ্ছে বুনকর পিলাকে কি টুকেল নেই দেবো বলে এই প্রকার যদি সবে করি বসবে তো আমি বুনকর পিলা মানে কেমন করবো কম ଦେଖ ମାନେ ତମେ କହିବାଟା ଠିକ ହେଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା କାଣ କରିପାରିବି କହ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ତ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶା କରୁ ତ আর କାମ କରୁ ঠিক আছে মোর দ্বারা যাহা বি হবা মু পুরাপুরি চেষ্টা করি হেলে গোটে কথা মনে রাখ এটা আমার একলা কাম নাই ইথির লাগি তমকু আমার আগামী মহাসভারে আওয়াজ উঠাবার তো আমি সমস্তে মিশিকি কিছু গোটে সমস্যার সমাধান করিবা মোর কথা মান তুমি কিছু দিন লাগি ধৈর্য ধর হও আজ্ঞା ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ରହିଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଟିକେ ତୀବ୍ର କରିବା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ଜୟ ଜୟ